Shalom. Salam. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. Today let's see the inspiration from Mark chapter 9 and verse 7. Inspirasi hari ini dari Markus 9 ayat 7. Here you see a particular phrase which has been told about Jesus when he took baptism. Di sini kita akan lihat suatu frasa yang dikatakan kepada Tuhan Yesus saat ia dibaptis. Let me read for you. Saya akan bacakan bagi Anda. And there came a cloud overshadowing them, and there came a voice out of the cloud, "This is my beloved Son, hear him." Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Now, earlier some time back, I told when Jesus got baptized, even though he's the Son of God, only on baptism he was declared as the Son of God. Beberapa waktu yang lalu saya sudah jelaskan bahwa hanya saat Tuhan Yesus dibaptis baru ia dinyatakan sebagai anak Allah. And this is the other time where the Father declared from heaven that this is my beloved Son. Dan ini adalah waktu yang lain di mana Allah Bapa mendeklar Tuhan Yesus sebagai anak yang dikasihi. Now, let's go to the background of this, why God and where he told this. Kita akan lihat backgroundnya kenapa dikatakan ini. If you go back, you have to go to the verse 2 onwards. Kita akan lihat dari ayat 2 untuk mengerti hal ini. So if you see in verse 2, Jesus took with him Peter, James, and John with him alone to this mountain which is generally called as the Mount Transfiguration. Saat itu Tuhan Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes pergi ke sebuah gunung yang tinggi. There were so many people following him always, Banyak orang yang selalu mengikutinya. and there were 12 disciples for him, Dan Tuhan Yesus punya 12 murid. but he chose only 3 of them and brought them to Mount Transfiguration. Tapi yang dipilih hanya 3 orang dan mereka diajak ke gunung tinggi yang disebut Gunung Transfiguration. So, these 3 were close to Jesus. Nah, 3 muridnya ini adalah yang dekat dengan Tuhan Yesus. Hallelujah. There may be 12 disciples, Mungkin ada 12 murid, but Jesus secluded them, separated them, and took them alone. tapi Tuhan Yesus memisahkan yang 3 ini dan membawa hanya mereka bertiga pergi ke gunung. Hallelujah. Today what's happening? Saat ini apa yang terjadi? It's lockdown, yeah? Di mana-mana lockdown. Everybody in your homes. Semua orang ada di rumahnya masing-masing. But the question is, are we listening to Jesus and have a closer relationship with him that he can take you into confidence and take you separate? Tapi pertanyaannya, apakah kita cukup dekat dengan Tuhan sehingga dipercaya olehnya untuk dibawa bersama dia ke tempat yang hanya bersamanya? Something happening in this Mount Transfiguration. Sesuatu terjadi di Gunung Transfigurasi ini. What happened? Apa? There was a sound from heaven. Ada suara dari surga. And what happened? Not only the sound, there is a sound, and there is Moses and Elijah also. Bukan hanya suara, tapi ada Musa dan Elia juga. So in other words, a part of the heaven or something what is happening in heaven happened there. Jadi dengan kata lain ada sesuatu yang surgawi terjadi di sana. Hallelujah. Even when you are locked down now, if you have a close relationship with him, if you keep talking to him, he's going to open the heaven for you.
Bahkan saat ini dalam keadaan lockdown, apabila engkau dekat dengannya, engkau senantiasa berbicara dengannya, akan ada suasana surgawi di sana. Hallelujah. Haleluya. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Lord, Yesus. Tuhan, You have chosen your children, engkau Father. telah memilih anak-anak-Mu. Help us to be somebody close to you like these Peter, John, and James. Tolong kami bisa menjadi murid yang dekat di hati-Mu seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Lord, there may be hundreds of people, Tuhan, mungkin ada ratusan orang, but You have chosen us. tapi Engkau memilih kami. Lord, we pray that You speak to us, Father. Tuhan, kami berbicaralah dengan kami, Tuhan, kami mohon. Open our eyes to see the heavens. Buka mata kami untuk melihat surga. Lord, in the last days You told that You shall show the dreams and the visions. Tuhan, di zaman akhir Engkau mengatakan untuk menunjukkan penglihatan dan mimpi-mimpi. Bless Your people, Father. Berkati umat-Mu, Bapa. Give them the dreams and the visions, Beri mereka mimpi dan penglihatan. and use them. Dan pakai mereka. In the name of Jesus we pray. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen, amen. Amin, amin, amin. God bless you. God bless Tuhan you. Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.